and this station. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. tigisa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Nga tanan, may kalabutan, bahinhan tama nga impormasyon. Info Centrum. Ben Buwida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Trese minutos na kabarangay, ang nakalabay haalas sa 2, maupay nga halag. Kumusta na kamo? Welcome ha ato na taramdaan na Info Centrum pa na Miyerkules sa Marso 18. Atipen na pumida ito na iyo kahampang, kaupod natin didi Master Control Engineer Alcuin Baldonido. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio and overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abonda as usual. Ngada kita ito na kaalas 3 yan ang club. Kumusta man adton mga trabaho yan na. Ate Pen, balik kuno kami regular oras kay holiday man hiton Friday. Siya ngayon kanina aton pagpinanurihin balita. Ano kuno Ate Pen, sige iton imo lakat-lakat. Siyempre, diri man kita regular adala hiton four corners iton opisina. Sige iton aton libot-libot pagkalaphin na balita. Among damon aton nakuha nga impormasyon labi na didi Kapitolyo iton aton bit nga opisina nga departamento sa ringpaman Karonina aton na ibabalita aton nahikay nga mga notisya impormasyon
Samtang naka-siesta ka mo yun nga adlaw para hiton aadaala ay ratag sa ang panimalay. Sige la hulad ay la ka mo dida. Pareho kan Ate Burns nga da na yan na hiton na duyan nakabalandra iton siki. Na-imagine ko la didahi Ate Burns na amon na last nga pagkadtuhan na kano kami Ate Burns kadtuha iyo December? Iha na kakapirala ito na bulan na aadi katut nga na kita ito na bulan, ito na Marso, mag-Abril na daman. Tapos yan na ito na mga kag-anak, ito na mga kabataan, amoy nagre-ready na para ito na recognition, graduation. May daw ko na hibaruan naman kanina, ito na paglibot-libot, ito na graduation, ESDPES. Ito na Sunday, March 29. Sugad man ito na mga commencement exercises. Ito na moving up. Ngan iba pa nga aktibidad ESNCHS. May dahira ito March 29. So magbabakasyon na naman. Pero yan na very busy ito na ato na mga kabataan. Exams yan na adira ito na fourth grading period. Oo. Sige, sige, obdi kami niyo, samtang hinanay amuin nakasyesta hapag kaya na. Para ngayon ito na mga sasalinurog ito ni ira birthday na March 18. Happy birthday ha iyo. Special mention nga dahiton amon baby baying. Sisilibrar na celebrate ito niya birthday, fourth birthday, yan nga adlaw. Happy birthday nga dahil iton ibagi hapon nga sisilibrar iton ira birthday. Sige, enjoy the day. Kabarangay antes aton na mga pirang nga mga notisya nga aton na nahikay nga dianay kitahin na mga public service mga paanunsyo. Sugad nala hiton paanunsyo hiton na Borongan Water District maupay nga kelib dida kanda Dr. Felix Afable ito na management ito na BWD may dahira notisya publiko pahibaro ini nga dahiton nga tanan nga mga konsesyonaryo Northern Barangays. Atensyon San Saturnino, bangin kanina pa nga ni waray na niyo tubig. San Saturnino, Tabunan, Maipangdan, Kagbonga, Bayubay, Libuton, ngan Hindang. May dakamudida temporaryo nga water interruption tungod nga waray schedule nga power interruption yun nga adlaw, March 18. So magkakamay-adahin na pag-ayad itong technical team na BWD para maibalik dayon adto na normal nga supply adto na tubig. Ginaghatan nga tanan magtipig anay hinigo nga tubig samtang ginaasikaso ini nga ira mga pag-ayad. Nakikimaluoy na aruhi na pasensya ito na pamunuan ito na BWD hindi naman nga siring paman abala. Para ito na diri maaram hiton numero na BWD adi igin sumatnira posted dida hiton ira Facebook page para hiton na may da mga pakiana concern pwede ka mo makigsumpayan adi 055-560-9548 0967-628-1085 kadagmit ko Ate Pen 0948-591-2563. Pwede man naman ka mo mag-open. Abrihin niyo iton Facebook page. Iton BWD Borongan Water District. Amo iton Facebook page. Iton BWD. 19 minutos na kabarangay. Nakalabay alas 2. Uy! Marisyo Hirabuas, dida naman ha. Anay, kalawan natin adton pictures, didihiton diin ba ining lugar, anay ha.
Kinapundan, oo, sabi ko na nga ba gugma para barangay serbisyo caravan. Uy, local level, ito na aton hindi na cover nga mga serbisyo caravan, kana na provincial level. So, adi naman kana na didahabungtuhan na kinapundan, Mayor Leo Jasper Candido, maupay nga club. Damo ini nga mga participating offices, nga ahensya, iton DAR, buwas na ini nga adlaw, hala, kinahanglan aram niyo, ang mga available nga mga serbisyo nga ahensya, adton mayor's office, iton health, may dahira medical check-up, may da blood typing, immunization, dental services, damo iton ira mga serbisyo dida, may dahira pa birth registration, PSA copy issuances, samtang adton treasurer's office, aada ngandamo nga iba pa. Buwas na iton nga adlaw Huwebes sa Marso 19, habarangay sa Santo Niño. Oo, aga pa naman iton ira dida pag open hiton mga serbisyo alas 8 hiton aga. Para naman hiton mga taga-barangay Pako nga mga residente libre ang sarakyan pagkadto hiton venue han serbisyo caravan. Sige hala, pasingadto kamo. Ginpapadarangayan kamo hin ID, documents, ballpen, ngadto na hiton venue. Maupay nga club didaha bungtuhan na kinapundan serbisyo caravan 2026. Dami iton ira mga services offered, assessor's office, senior citizen, para hiton mga senior citizen, mapakada iton DTI, mayor's office, Menro, iton OMAS, ngandamo nga iba pa. Sige. 22 minutos na kabarangay, nagkalabay alas 2. Sige, sunod-sunod kita, ang aton mga notisya. Kanina naman, han aton pagbisita nga to Kapitolyo, nakakuha kita hin info balita, may paghisumpay naman hadton kadto ni Governor RV Ivardoni. Nakalabay ini nga simana. Nakipagkita iba dinhi ini aton. Ibala adton kanan koyka kanina nahibalita tananohan aga. Adi naman han nakalabay nga adlaw kakano adtohan Martes. Oo. March 17 may danagin na bisita adton provincial governor mga taga Oxfam Pilipinas naman. Gimportante ini nagyaristorya kita about energy. So, adi naman adton malimpyo nga enerhiya. Amo yan na iton duduso hiton provincial government hapakigsumpayan naman nga dahiton Oxfam Pilipinas. Nagkamay adahin MOU signing kon Memorandum of Understanding signing adton provincial government pinaagikan Governor RV ngan may dahini duha nga mga local government unit nga nakiisa adton Borongan LGU ngan sugad man Dolores ngan syempre adton ira naman kabakyang nga international kon non-government organization and Oxfam para ini magkamay-adahin proyekto hapag-undong hiton clean nga energy. So nagkamay-ada hirahin pagpermahay nakalabay nga Martes dida ini PGO New Conference Room an signing hadton MOU nga iton panuyo hini magkamay-adahin inclusive nga pagdesisyon hapag taga energy pinaagihin pagbutang isesentro iton mga kababayenan ngan ini nga mga kablas nga mga komunidad nga mas nanginginhanglan hinbulig darahiton epekto hiton na pagbabag-o hiton na klima. So pinaagi hini nga kasabutan nahibaruan natin nga magkakamay-adahin transition pagbalhin ngadtuhin mas malimpyo nga source iton energy.
So dami ito natin din yung mga source of energy adton hydro, di ba? Samtang gintatagad adton mga siring paman social nga mga services paghataghin mga maupay nga oportunidad para hito na mga mulupyo hito na probinsya. So ginsisiguro hini nga kasabutan syempre kung may ada MOU kaakibat iton kinahanglan may da pondo para pagpadalagan hito na mga programa nga igpapatuman. So kinahanglan may daigo nga pondo nga legal nga suporta para hito na mga environmental nga mga projects, mga green project. Samtang titirig-ub gini-integrate iton malimpyo nga enerhiya nga dahiton plano pag-uswag hiton Eastern Samar. So ginlalauman nga ini nga inisyatibo magiging modelo para hiton iba pa nga probinsya bugos nga nasod. We are hoping nga may da naton makaistorya bahin hini kung hailarom hini nga programa iton mga project, iton konkreto nga mga pitad para ini marealisar ini naman nga malimpyo or clean nga energy, iton green nga energy. Syempre aton funder aton kabakyang nga international non-government organization aton Oxfam Pilipinas nakada aton executive director. Syempre hira Governor RV ang nagrepresentar naman kan Mayor Dayan Agda, City Councilor Kathleen Kainday, Mayor Zaldi Carpeso hito na Dolores. Iton chairman hito na Committee on Energy didi sangguni ang lalawigan amuhi board member Pearl Ivardoni. Presente gihapon. Samtang adton PPDO naman ginrepresentara ni Mr. Roberto Sagales. Sige. So gyupay damain para maging efficient. May da natin mga alternatibo nga surok iton energy. Labi na yan nga adi na atubang na krisis kita. Darahiton tension dito naman Middle East. 27 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2. Maupay nga kilop nga dahiton na mga taga Department of Trade and Industry. Yes, sir. Ma'am Ligaya, DTI Provincial Director Bimbo, Director Pedro Bimbo Tan, maupay nga kilop. Nakalabay nga si Manag, iupay damain iton may dakisa si kita din grupo or organisasyon aton na syudad hito na Borongan nga nagproproseso hiton virgin coconut oil kon VCO. So may da processing nga plant although diri pagadira gidaki pero giupahin kay gintatagan hira bulig hito na DTI ngani nakalabay nga March 12 formal ini nga gin-launch han DTI Eastern Samar Provincial Office adton shared service facility. Mamay may dahi ini ginahatag ito na DTI kon iton usang organisasyon may da na kamo stable nga iyo naman saring paman industriya or surukin pakabuhi pwede ka mo hinibuligan hito na Department of Trade and Industry. Pinaagi hini nga ira SSF kon shared service facility. So may dahin hira pasilidad ito na St. Michael's People's Organization adton pagproseso hiton virgin coconut oil kon VCO. So giimportante hiini kon pananglitan makikig-tie up kamo kun hino ito na mamati nga kariyag maka-avail hiton na programa hiton DTI. So dito ini Barangay San Gabriel, Borongan City. Maupay nga kilop mga taga Barangay San Gabriel. Kay katuyuanan manggod hito na tinatawag shared service facility hito na DTI mapauswag iton productivity. Humitaas iton productivity ngan competition di dahiton lokal nga level labi na hiton aton mga parag-uma inaguumahin lubi kumbaga may da byproduct iton lubi. So kun
may da niyo ibang pagkakakitaan, labot na hit paglulukad, ngan iba pa nga negosyo, hapag tagalubi, aadihin maupay, ginproproseso, pinaagihin pakakabot hini nga product, nga VCO. Kay para maging dekalidad, iton EU VCO, kinahanglanhin moderno nga kagamitan. Asya iton iginahatag, iton DTI. Para quality iton product, iton VCO, may dahira kagamitan, priority in hiyang produkto, industry development program, iton lubi, iton byproduct, iton virgin coconut oil, iton Department of Trade and Industry. Kaupay, kung mapakadtula kita iton DTI ngan makikipagsumpayan. May da naman iton nga tanan nga mga local government unit, may da na tinatawag negosyo center. Pwede ka mo iton dida magpakiana. Didahangan yan mensahe ni DTI Regional Director Celerina Bato nga adton nagpahamtang hini iton aton bag-ong OIC Provincial Director is Sir Pedro Bimbutan. So yagintagan doon nga ini daw nga SSF ini nga shared service facility. Usala gihapon nga pangunang inisyatibo hiton DTI para syempre mabuligan iton aton mga MSMEs, iton micro, small and medium enterprises para kung nagkakaproblema man gud usahay waray access nga dahiton na kinabag-o nga teknolohiya, iton DTI iton mabulig para madugangan iton kapasidad ba hiton iyo production para makahimo kamo hindugang nga pakabuhi di dahiton iyo komunidad. Salit na saludo kita hini nga St. Michael's People's Organization didaha Barangay San Gabriel, so nagproproseso hira ngan an kaupayan kay gintagan hirahin kinabag-o nga facility. Ngan may dagihapon suporta syempre iton mga kapartner hiton DTI siyahan unang-una iton local government unit. Salit iton city agriculture, sobra talaga iton ira pagabulig. In behalf kan City Mayor Dayan Agda, nagrepresentar kan Mayor Dayan, amo iton aton city agriculturist nga hi Sir Macario Gabornes. Siring pamaniya, iton patapod, hiton LGU para maparig-un iton industriya hiton lobi. O ayan, may nanira pinaka-shop, pinaka-facility nga himuan hiton VCO. Iyada binuligan hira. Ngan may dagihapon hira dida, mga kinabag-o nga kagamitan. So, nagpatapod hin pagbulig, organisasyon nga kumbaga mapalangbo pa iton ira naman negosyo. Nakadagihapon adton representante ni Congressman Shin Gonzales, ngan Congressman Nonoy Libanan, Senior Staff Margarito Guases. Kay hingyap man duha nga mga kongresista mapauswag an kinabuhi han komunidad. So mabulig hapon hira hapag parig-un hiton pakabuhi adton mga miyembro. Syempre adton local government and barangay level. Nagrepresentar ka na punong barangay Enrique Alde. Ikagawad Vilma Araya, hulos liwat adton ira kooperasyon hiton barangay para mag-continue magpadayon iton project. Sige, naghihinaot kita nga magiging produktibo iton ira naman grupo, iton ira pakabuhi. So ginlalauman nga mapaparig-on han SSF iton coconut industry dinhi aton syudad. So dugang ini nga pakabuhi para hiton aton mga parag-umahin lobi. Diri na lamasarig nga dahiton kopra. So may na byproduct adton na paghimo hin VCO. So hakabugusan diri la hiton syudad, diri la dito Barangay San Gabriel, diri la hiton pamilya han mga members pundi pati hiton ekonomiya hiton Eastern Samar. Imagine ini ngayon ang St. Michael's Organization nabulig na inhira hiton kun may da nagkakamay-ada hin trade fair. Diri la din aton lokal
nabulig na hirang adto hiton regional nga Bahandi Trade Fair na hingangad to na hiraha Metro Manila. Congratulations sa DTI nga na St. Michael's Organization, St. Michael People's Organization han Barangay San Gabriel dinhi aton syudad hiton Borongan. Kabarangay na aton na oras may na kita 35 minutos na nakalabay alas 2 daw. So iton irahin ni mga bulig, nakikita ko di dahito na mga asosasyon pananglitan mga nabulig hito na trade fair, diri naman na hibabayaan iton aton mga senior citizen. Talagang pinaura hirano ito na Department of Trade and Industry ito ang mga senior citizen kay ano ko pagsiring. Naglilinibot-libot inhira ito ang mga taga DTI maupay nga club papangunguna ito na Consumer Protection Division hiton DTI Eastern Samar maupay nga club Ma'am Ligaya Katuday. Oo. Kasi one time nakapag-cover kanira care seminar didihan amon barangay Hatabok. Nagsurat kita hini. Nangaro kita hinabulig nga makapagpahimulo sa naton mga senior citizen. Didi naman ha barangay Tabok, aba kay nagdumarahirahin care seminar. Ano ini nga tinatawag care seminar? Giupay kasi naglilibot-libot hira na mismo iton mga taga DTI ito na kadto iyo barangay gintitirok iton mga senior citizen ngan gintutot doan ba iton mga katungod hiton mga senior citizen may da kasi hira mga mga discount pag napalit di dahiton man nga mga basic nga mga parapliton. So diri lain dinhi Borongan province wide ini nga paglibot-libot hiton DTI pananglitan didaha San Julian kakanoin kakulop pala adton ira consumer awareness and responsive education seminar amin iton kung tawagan cares kakulupin didaha bungtuhan San Julian maupay nga kulup hayo dida. Siyempre, nakadahi Ma'am Ligaya ito na CPD Chief, Ma'am Ligaya Katuday, Sir June Aporto, maupay nga kilup dida naman hituan Consumer Welfare Division Chief, han DTI Division, han DTI Eastern Samar, June Aporto, ngan Iwishibula. Ano nga mga barangay itong iragin bisita didaha San Julian, pwede kasi kamuhin ni mag-request itong mga barangay official, nga namamati, magsusurat ka mo nga dahiton provincial director kung karag niyo makapanmati iton iyo mga senior citizen dahiton iyo barangay 1 ngan barangay 2 poblasyon ini dida habungtuhan San Julian. So gintutot doan nira iton mga senior citizen nagparuhi sa seminar nga ni paruhi nag-ieskwela ginsusumatan ba iton mga katungod kung may da katungod syempre may da manim responsibilidad sugad nga kitain mga konsumidor may dahir ginlalaygay ini nga pagtaga Republic Act number 7581 makuno atipen iton Price Act of the Philippines. So mga pamresyuhan yan may danahiton mga discount iton mga senior citizen. Kung makaon kamo didahiton na mga resto, mga fast food, masakay, man nga mga papaliton, medisina, mga basic nga mga goods, bisan didahiton mga supermarket. So iginlalaygay iton susumat hiton na DTI ngan syempre giimportantihi adton Q&A and question and answer. Kaupay, imagine ka iton gobyerno na mismo, iton DTI mismo na ito na lugsong ngadto hiton mga barangay. Tagdamo pa da maini ito nan aaten parehon didiha amon ha barangay Tabok.
daruda mo ini nga mga senior citizen kasi iton mga senior citizen niya na may na mahitunira mga organisasyon grupo salit marisyo inihira mga aktibo 70 nga kababayan 30 nga mga kalalakinan nga mga senior cis adton tinambong syempre mamanda mo it kababayan mamanda mo it kababayan di dahiton mga senior citizen di ba may da nga ni mga aktibidad hira kulang na hinapurot kan lolo, kan lola. Kay guti ila iton mga lalaki. So nahituman celebration hito National Women's Month. So gidadako iton papel hiton kababayan para hiton halimbawa pagdidesisyon ka tipalit. So medyo nasusunod hinanay hilola. So kinahanglan aram iton mga katungod. Gintutot doan giniidukar hapag konsumo ngan sugad man iton mga benepisyo. May dapay nira mga masunod nga care seminar dida naman habungtuhan San Julian pananglitan na buwas nga adlaw. Atensyon mga senior citizen barangay Kasuroy. Makada iton mga taga DTI hiramam ligaya katuday barangay Kasuroy. Ngan nena pariho nga adlaw buwas Kasuroy ngan nena San Julian pagka Lunes naman hiton Marso 23 maupay nga kelep barangay Kampidhan ngan barangay Pagbabangnan ngan pagka Marso 24 hiton Martes sa barangay San Isidro. Talaga naman nga makaruruyag. Upay pa damahit ka may dahiton pa isnak pa. May da pa mga pa isnak. May da kasi one time ito na naka-attend ak. Adton komitiba di dahiton barangay. May daihira mga pakulo. Halimbawa kung nagkakamay aden Q&A may dan aman iginahatag nga pahalipay. Siyempre nalilipay nagre-resyo naman iton mga senior citizen. 42 minutos na nakalabay alas 2 maupay nga kelab Jen Golmatico. At least may dahato nagkukulaw bisa lausa. Nangangaturog pa Ate Burns, kumusta na? Matarutag humayak yan na inahala. Didiha mo na syudad Hitborongan. Diri good nakaka-full blast ni Mr. San. Actually, tikang pa kaninahan aga. Adyo madalumdum la iton aton kalangitan. May mga kaudingan, kaayaman, i-ready na niyo para buwas, labi na iton mga panmimisitan, pamisitita iton. Pakapuni, kay pagkukulaw ni Lola, burod na daman himiming. Buwas nga adlaw magdudumarahin free neutering, libre ini nga pamisit o pagkapon. Ito na mga kaayaman nga na kaudingan buwas March 19. Pakadika mo provincial vet, yadaman iton PVO. Hara nila ini hiton DYES na labyanta ini kanina. Aada iton paskin hiton National Rabies Awareness Month celebration. Kaparte ini hiton mga aktibidad hapag tigaman hiton National Rabies Awareness Month. Sige. Dati kadamo pa naman ito na populasyon hit kaayaman, ito nakarehistro. An ato na interview ka na Doc Milay, sobra na hin 20,000. Sobra. Iton mga rehistrado la, itakay damo daman iton nakalayaw daman, nga mga kaayaman, mga kaudingan pa pagkadamo. Paglimitar, paiban ba, hiton na populasyon, hiton na mga kaayaman nga na kaudingan, samtang syempre, ginapupudngan daman, iton pagdamo, hiton kaso, hiton rabies. Sige. Pagursahan ka
So diri la ini adto na pamisit, may dagi hapon na bakuna kontra rabies nga na deworming. So dadan nala iton iyo mga pets no, mga ayam ngan uding nga dihiton na Provincial Veterinary Office didiha capital site ha barangay Alang-alang syudad hiton na Borongan. Baag mamahali pa damait kon didto kamo hiton na mga private ano nga mga clinic para hiton aton na mga pet. So maupay didi kay libre na. So dad ana niyo ito niyo na daman pagdara nga di, pagdadano nga di. Speaking of nagtikamahal, diri ila iton mga services, syempre iton mga parapliton. Pinaspas pa daman. Pareho kuno ini hito na rumba ano Jen. Kung nagrururumba, asyain iton igen example han hadi ni Sir Ronnie Bahado, ano kuno iton inflation rate? Pananglitan may dida saging saging mga isda nala iba-iba nga klase isda o tanon paru tirahin nagrororumba. Kun hino ang pinakamadagmit ang dalagan nga produkto, amoy tiyaan kapaspas ba hiton inflation. So, ang pinaka kukusugi adton dalagan nga produkto, adton iya price, amo adton nakumponer adton inflation rate. Pananglitan ha nakalabay nga bulan ha na Pebrero, nag-umento adton inflation rate. An paspas ba nga pag hitaasan presyo, so garon tanala. Amo ito na pinaka simple nga explain kung ano ito ang inflation rate. Iton kapaspas han paggius han presyo han mga produkto ngan serbisyo. So nagiiba-iba. Although nga tanan hira na hitaas, didila nagkakaiba-ibahan rate kung gaano adton iya kapaspas. Kung ikukumparahan Enero nganhan February, nag-umento pinaspas adton na presyon mga parapliton han February. Kung ikukumpara January. Amitiya adton iginsumat ira ni Ma'am Susan Amosco. Nagkamay adahin press con nakalabay nga Friday nga niya iginsumat nga adton main drivers adton mas nga naka-influensya upward trend han paggius hin madagmit han presyo han mga produkto din niya aton an heavily weighted food iniba nga mga isda an mga pinapalit natin common didaha merkado ngan nakapagtala daman anakumpunerhan pinaka dako nga paghitaashan rate, inflation rate, adton elektrisidad. Housing, water, electricity, gas, and other fuels. Kung aton kikitaan February, waray pa at adton tension Middle East, how much more? Yan na nga March kung magkamay-ada hiren press con next month, so makikita talaga natin nga mas mamanhitaas pa ini iton inflation rate. So adton pagkaon, adton water, electricity, gas and other fuels amin hi adton na panguna nga nakakontribuer hadton paghitaas adton kapaspas hadton inflation rate. So dinhi ha aton probinsya. Habugos nga Eastern Visayas ka barangay iton probinsya hit Samar Province. Amo adton may pinakahataas nga inflation. Higita kasi is 3.3. Iton Samar Province 6.6. Mamay, hira adto nangunguna. Gikukusugi kumbaga kung harurumba han mga probinsya hiraan makusug nga dumalagan adton ira presyo. An pinakamahinay naman tiguan niyo kung iton pinakamahinay. An dalagan ba hadton ira naman presyohan mga commodities iton Southern Leyte. Southern Leyte karagsin ngun kun law of supply and demand iton mga produkto dito agricultural damo
nanananum. Ay no wonder kay iton Southern Leyte didto hinunangan rice granary no hiton Leyte province. Hikita naman nakadakita hiton middle no iton Eastern Samar nakapagtalahin 3.3%. Kay nagsumati opas sa Technical Division Chief Chodoro Apura an di mangged pakatbari hadton February kumbaga off season. So nakapa-contribuer hagtaasan presyo bisan bugas di ba naghihingulanghan bugas ang mga utanon kung nakadikita hiton tabo hiton Sabado pagpapakiana ko mana tikang diin ini nga utanon tikang diin ini nga saging kalbiga may tikang pahagawas ano hiton probinsya hagluag iton mga tutuna pero kulang hinanananom. Labot pa, limitado ang supply han baboy, darahiton diri pamanggod kita ASF free no, iton Eastern Samar. Pero very positive iton mga taga-opas nga darahiton RCEF ngan Rice Derby nga pagbubuhaton ha Dolores makakabulig ini ano ngan nag-report naman hadto nga press con hi Ma'am Ligaya Katuday stable iton na supply iton presyo supply ngan price iton basic goods basar hiton ira weekly monitoring hiton DTI. Alright, kabarangay, medyo inaapi kinakitahin oras. Tignan talaan ay parahan aton midweek March 18 nga taramdan haton programa Info Centrum. Maglilisensya anay kami ano. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey ha transmitter nga nagkabakyang naton di Master Control Engineer Alcuin Baldonido. Ate Pen pumida ini buwas nga hawha pareho nga oras nga ni stasyon utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay na ato na oras, may dapakita 10 minutos pa ug sa mag-alas 3 para na ato na news update. Asumat lokal ang Eastern Samar State University Borongan nakapatikin 91.67% passing rate. Esugiwan 71.88%. February 2026 Criminologist Licensure Exam. Ang detalye, ada nato na report. Radyo Pilipinas Report. Dako nga kadaugan ang nakabutan Eastern Samar State University katapos magpakita hataas nga performance ang ESU Borongan gan ESU Giwan campuses ha February 2026 Criminologist Licensure Examination. Ha Borongan City nakapatikin 91.67% passing rate ang College of Criminal Justice Education han ESU Main Campus katapos makapasar ang 55 tikang ha 60 nga examinees. Masitaas ini kumpara 66% nga national passing rate. Sigunhan pamunuan han universidad ang kalampusan resulta han nagkakaurusa nga paningkamot han mga faculty members. Ha pamumuno ni CCJE Dean Dr. Eliazar Balbada patinan padayon nga suporta han administrasyon ha pangunguna ni University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Iginpahayag liwat nga ini nga kadaugan nagpapakitan dedikasyon han mga estudyante ngan handa nga bulig han mga kag-anak ngan stakeholders sa padayon nga pag-asenso han institusyon. Samtang nakabot naman hin 71.88% overall performance rate ang ESU Giwan Campus, Pinaghan College of Criminal Justice Education. Mapaso nga ginlamanohan campus ang mga bag-o nga registered criminologist nga malampuson nga nakapasar ha eksaminasyon. Sumalakan CCJE Dean Dr. Eduardo Cablao Jr. ngan BS Criminology Program Head Misara Umel. Ang resulta nagpapakita ang dedikasyon, kamagkarit, ngan pagkamahusay han mga magturutdo, empleyado ngan estudyante han kolehiyo. Igindoon gihapon ang dako nga suporta ngan liderato ng University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. upod kan ESU Giwan Campus Administrator Professor Jared Harem Celis. Hapagpauswag han di kalidad nga edukasyon ngan paghurma hin mga profesional nga magsiserbisyo hanasod. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Borongan. Samtang notisya Luka Regional, ito na DSWD Regional Office 8 nagpapatuman hin cash for training Samar ngan Eastern Samar para inihan climate adaptation. Padayon nga ginapapakasag na Department of Social Welfare and Development Field Office 8 adto nagkaandaman na mga komunidad kontra han epekto han climate change pinaagi na pagpatuman na Project Lawa at Binhi Cash for Training kun CFT Stage 1 ha mga probinsyan Eastern Samar ngan Samar. May dakabugusan nga 400 nga benepisyaryo nga nakiisa ha magdirudilain didahadton tulog adlaw nga learning sessions nga nagatutuyo mapahaluag pa adton ira kahibaro ha climate adaptation. Habungtuhan na oras sa 250 nga benepisyaryo ang nagpailarom ha training tikang iniha na Marso 16 nga yana ining adlaw. Samtang 150 naman nga mga benepisyaryo ha matuginaw ha Samar ang nakiisa ha kapareho nga training tikang kakelup nga na matatapos ini buwas sa Marso 19. Ang cash for training amo ini adton siyahan nga bahin hadton implementasyon han programa kundi iyan nagintatagan adton mga partisipante hin importante nga kahibaro nga na training sugad hadton na preparasyon para na mga community-based intervention lakip ha mga tupiko nga gindidiskusyonan adton na disaster preparedness mga estratehiya ha water sufficiency ngan food security. Haylarumhan programa makakakarawat adton kada benepisyaryo hin cash assistance nga nakantidad 435 pesos kada adlaw. Kabalyo ini hadton ira aktibo nga partisipasyon ha training. Pagkahuman naman han training masusundan na naman hin 15 dias nga cash for work ngan duha ka adlaw nga sustainability training nga may kabug-usan nga 20 dias nga cash for training and work. Magpapadayon adton implementasyon han cash for training hay pa nga lokal nga pamunuan nga sakupan na programa. Adton Project Lawa at Binhi sa inihan mga nangunguna nga inisyatiba han Department of Social Welfare and Development nga nagtutuyo masolusyonan ang kakulangan ha tubig ngan pagkaon. Dida ini ha mga komunidad nga vulnerable ha epekto han climate change. Kabarangay may dapakita 4 minutos sa paug sa mag-alas 3 nagaaghat naman adton na Department of the Interior and Local Government kun DILG ha mga lokal nga gobyerno nga minusan adton ira konsumo hin kuryente ngan krudo hin 10 nga daha 20%. Sumala ha DILG isa nga pagsunod ha memorandum circular nga ira igin pagawas kumo pagtuman ini na direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod ini hiton padayon nga tensyon nga apektado adton na world market adton supply adton enerhiya. Iginsumatan DILG ang importante nga papel han mga LGU hapag siguro hadton energy efficiency. Upod ha mga pitad na pagpatuman ha 4-day on-site work arrangement o work from home setup, pagpadayon ha na paggamit han virtual meetings, paglimitar han diri kinahanglan nga biyahe hadton mga empleyado. Ginpahinumdum gihapon han ahensya nga diri dapat madilatar ang paghatag han importante nga serbisyo publiko labi na kahimsog seguridad ngan emergency response. Samtang 2 minutos pa og sa mag-alas 3 sa ultimong sumat nasyonal, ginakumpirmar naman na Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nga nagdudumara inihin intervention sa foreign exchange kon forex market. Base mapudngan adto na makusog nga pag-ubos san balor hana piso kontra dolyar. Sumala ha Bankers Association of the Philippines kon BAP nag-abre ang piso ha 59.71 kada dolyar pero naabot ha intraday low nga 59.95 ngan high nga 59.70 tungod inihan padayon nga volatility. Ha isang
Pahamtang ni BSP Governor Eli Remolona Jr. padayon adton intervention hiton BSP para mahibalik ang piso hailarumhan 60 pesos nga level. Susubay gihapon han BSP adton sitwasyon base mapadayon adton kahimtang hadton makusog han lokal nga merkado. Sumala pa Central Bank na tutukla ang BSP hapagprotektar han piso kontra currency depreciation nga mahimo makahatag hin pressure ha inflation. Gintikang sumalang naman kan market analyst Michael Ricafort nga apektado adton nakakaapekto hadton na paghabubuhan piso adton nati kagrabeng atensyon ha Middle East paghataasan presyohan krudo ngan adton na pag-iban han ginalauman nga monetary easing han US Federal Reserve. Amin ni kabarangay anaton news update atipen pumida ini utro maupay nga kilap. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.